کوشر دو محرمس مز کرزن خاندر کوشر دو محرمس مز دیزن مکانس کن کوشر دو چنسا یین محرمس مز خاندر کوشر دو محرمس اندر تریش باگر آوا سڑکن پہ مسلمانوں یمن عاشورہ کن دہن اندر یمن اندر پن پان اس روز دردن پیش ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنا جا کے تاریخ پڑھ لو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنا دمن ساس اس تم ساس کیا سا تمس نسا دلچک تریش تے کت کرشی وندی ون تریش بغراوس ال گژھک ژٕ تہِ روزُن تریش بغاوی ژٕ تہِ گژھکھ نہٕ تیٚلہِ تریش تنوع کرُن اور یہ ییٚمہِ رٮ۪تٕچ عظمت وقار بیان کوٚرمُت اسلام پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم